بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المواطنين، السادة الصحفيين، مرحبا بكم بالنقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا. ويسرني أن أزف إليكم اليوم خبر شفاء 108 حالات اليوم، من بينها 7 حالات حتى 8 حالات كانت في الإنعاش، يعني كانت في الرعاية المركزة، وحوالي 54 حالة كانت في مستشفى الأمراض المعدية، والبقية كانت في الحي الجامعي. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية التجاوب مع المؤسسات الصحية، ويدل على أن هذا المرض مرض كسائر الأمراض، فيه الشفاء وفيه من يرحل جراءه. وهذا نختار نأكد عليه لدى المواطنين الليلة بهذه المناسبة، إياك يفهموا ضرورة التوجه للمؤسسات الصحية. احنا ملاحظين على أن فم نوع من التأخر في الاتجاه للمؤسسات الصحية، والله عند البعض حتى نوع من اليأس، وكأن هذا المرض لا علاج له. هو بالحقيقة كسائر الفيروسات ليست لها علاجات خاصة، يقارن ملي الفيروسات كاملة، الأمراض الفيروسية كاملة ما عندها أعراض خاصة ولا عندها تأثيرات خاصة. أمراض الفيروسات تؤدي للتسمم في الجسم وبعض الإصابات، وعلاجاتها علاجات عرضية، والوفيات منها وفيات عرضية، وفيات ناتجة عن تعقيدات، وهذه التعقيدات في غالب الأحوال تعالج. ضيق النفس وانحباس التنفس وكثير من الحالات هذا قد يعالج، واللي كاتب له مولانا يبرأ يدور يبرأ منه. إذا يلا المواطنين يتوجهوا للمؤسسات الصحية ولا يفقدوا الأمل. هو ما معناه أن حد إذا أصيب بهذا المرض معناه أنه محكوم عليه بالموت، والله محكوم عليه بأنه لا، هذا غير صحيح. كيف قلنا 80% قاع من الناس ما لا يعلمون إصابهم، و10% إصاباتهم لا تعود بسيطة، يدوروا يقبضوا شيء من باراستامول والله أسبرين والله رواية، وتوقد عنهم الحمى وتوفى رواية. وخالقة حالات تتعقد عندهم تعقيدات عرضية عندها علاجات تعدل لها. واحنا عندنا ذيك العلاجات متوفرة في جميع المستويات، متوفرة في مستشفى الأمراض المعدية في حال تلقاج عاد عنده تسمم معين لا يقدر يعالجه، ومتوفرة أيضا في الإنعاش في حال تلقاج يحتاج الإنعاش، والله عنده احتباس بالتنفس، والله فمتوفرة وسائل. وبالحقيقة يلا تستخدم ذي الوسائل لإنقاذ الناس. وما هو مقبول اليوم على أن رجاج يسلم هكذا ويقول هذا مرض كوفيد وهذا ما عنده دواء والأطباء ما عندهم دواء إلى آخره. هذا ما هو مقبول. أيضا ما هو مقبول أن يقال هذا الأطباء ما عندهم بلد وجينا للطب ولا أجبرنا بلد. ابتداء من اليوم مأكدين لكم، أعلن الأطباء حد كامل يحتاج الحجز في المستشفى، حالته الصحية تعترى الحجز في المستشفى، ولو اللي عندنا لا نديروه على الأرض، المستشفيات لا تقبض ولا تكفل به. صحيح تعود ما عندنا الكافي من الأسرة، وقد تعود ما عندنا الكافي من الغرف الوحيدة، معناها اللي لا يقعد فيها رجاج وحده، يا غير حد بعد مصاب ويحتاج العلاجات لا نقبضوه ونعالجوه ولو تحت صدراي. ذيك العلاجات الضرورية لا تعدل، وهذا هو اللي يخلق في البلدان كاملة. احنا شفنا هون دول عندها مستشفيات كبيرة وشفنا فيها المرضى مطروحين في الدص وفي كل ورات يقدروا يعالجوا. إذا عن المواطنين يا الله يتقبلوا على أن هذا المرض مرض كسائر الأمراض، وعلى أن بعد قاع من مسؤولياتنا الإنسانية والشرعية
على أن بعد قاعد الأسباب اللي موجودة نتمون ندفعوا بها بعد ما حدها خالقه. إذن الوضعية اليوم خصوصيتها الثانية هو على أن أجرينا اليوم وصلنا زيادة على 1000 فحص. هذه الأيام الماضية كاملة كنا نتكلم لكم عن 200 فحص، 300، 400، 500 في أغلب بأحسن الحالات. اليوم مع استخدام الفحص السريع وصلنا اليوم 1000 فحص، وهذا بالحقيقة مهم، هو اللي لا يسمح لنا على أن نكتتبوا الناس المرضى ونميزوا بين حاجتها في العلاج ونتكفلوا بها. أيضا لا يسمح لنا بأن نتعرفوا على الوضعية الوبائية بشكل أحسن، ياكن نقدروا نعدلوا استراتيجيات فعالة لمواجهتها. وإذا بما أن عدد الفحوص ازداد، طبعا ازداد عدد الحالات الموجبة. حالات الموجبة ازدادت. إذا اليوم عندنا 156 حالة جديدة موجبة، وهذا راجع للعدد الكم اللي عدلنا من الفحوصات، وراجعين على ذي الفحوصات اللي نعدلوا لا تسمح لنا بأن نكتتبوا أكثر من هذا العدد من الناس المصابة إلى نفوتوا نتعرفوا عليها كاملة وتعود كاملة تحت الرعاية وتحت الرقابة، لا إما في المستشفيات والله في الحي الجامعي والله حتى في البيوت، يقدر نعودوا عالمين بها ومتابعينها، وفي حال حد طرم عليه منه شيء نقدروا نتكفلوا به وننقلوه للمستشفى اللي يحتاج. إذن 156 حالة جديدة كلها حالات مخالطة، كما قلت 108 حالات شفاء. كما نأسف ونترحم على أرواح 3 شهداء سقطوا اليوم جراء هذا المرض. وبهذا يكون وصل عدد الحالات المصابة بهذا المرض 1439 منذ بداية الوباء، وحالات الشفاء وصلت ل 250، والوفيات وصلت ل 74. نترحم على أرواحهم جميعا. من بين الحالات اللي سجلت في البلد 1369 حالات من المخالطين، 64 حالات مجتمعية، والحالات 6 الوافدة التي تعرفون. أما الحالات النشطة تحت الرعاية اليوم فعددها 1115 حالة، من بينها 982 بدون أعراض، و108 حالات لديهم أعراض خفيفة، و25 في حالة في الإنعاش. كما قلت عدد الفحوص اللي تم إجراءها في الساعات 24 الأخيرة وصل اليوم 1116، يعني هذا ازدياد معناها كبير في عدد الفحوص التي تم إنجازها بفضل الفحص السريع، من بينها 112 فحص متابعة و1004 فحوص للتشخيص. وبالتالي يصل اليوم عدد الفحوص التي تم إجراؤها حتى اليوم 13842 فحص. والفحوص اللي تم إجراءها اليوم تتوزع ما بين ولايات نواكشوط 863 شخص تم فحصهم، شخصان في الحوض الشرقي، في أدرار 5 أشخاص، 2 في قرقل، 1 في الحوض الغربي، 2 في نشيري، 73 في نواذيبو، 14 في ترارزة، و42 في تير الزمور. صحيح أن الولايات ما زال مستوى الفحص فيها متدني، يقير احنا متباركين مع نوزعوا الفحص السريع اللي توفرنا عليه، متباركين نوزعوه في الولايات، ومتباركين مع ايضا نعزوا قدرات الاطقم الصحيه على استخدام هذا الفحص وعلى قراءه نتائجه، وان شاء الله ايضا بتعزيز معناها التقارير، وصول التقارير عن هذه الفحوص اللي لا تعدل في الداخل، ياك توصلنا في الوقت ونوافقكم بها في الوقت. أما توزيع الحالات الجديدة على المقاطعات فهو كالتالي: حالة من باسكنو، 2 في بن الشاب، 10 في دار النعيم، 51 في تيارت، 14 في توجونين، حالة واحدة في القصر، 30 في تفرق زينة، 28 في عرفات، 7 في الميناء،
8 في الرياض و4 في بوتيليميت. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse journalier sur la situation du Covid dans notre pays. Je voudrais commencer par dire qu'aujourd'hui, on peut se féliciter de l'enregistrement de la guérison de 108 malades qui étaient, dont 8 étaient en réanimation. 54 étaient hospitalisés à l'hôpital des maladies infectieuses et les autres étaient au niveau du site de confinement à l'université. Ce résultat montre encore une fois que cette maladie est une maladie comme les autres. C'est vrai qu'elle se transmet rapidement. C'est vrai qu'elle touche beaucoup de monde en même temps. Mais quand même, ça reste une maladie et elle peut être traitée. C'est une maladie virale et comme toutes les maladies virales, elles n'ont pas de traitement spécifique, mais aussi elles n'ont pas de raison spécifique de décès, de cause spécifique à ces maladies de décès. Les malades décèdent de complications de cette infection et les complications sont traitables. Et nos résultats aujourd'hui le montrent encore une fois, comme l'ont montré les résultats dans les autres pays. Donc, c'est l'occasion pour moi d'appeler aujourd'hui les citoyens à utiliser les services qui sont mis à leur disposition. On a des services maintenant de réanimation qui sont opérationnels et qui peuvent sauver des vies, comme on l'a vu aujourd'hui. On a un service d'hospitalisation en maladies infectieuses qui peut sauver des vies, et donc les résultats d'aujourd'hui l'ont montré. Et aussi un certain suivi mis en place au niveau de l'université et au niveau même des ménages, des malades qui sont restés ou des personnes infectées qui sont restées dans leur ménage. On a un système de suivi qui permet de trier les malades qui ont besoin d'assistance, amener dans les hôpitaux. Et donc, j'appelle vraiment nos citoyens à ne pas perdre de l'espoir, à ne pas paniquer. La maladie est là. C'est une maladie comme toutes les autres, elle est traitable, on va se battre, on va la traiter, on va traiter les malades et on en aura certainement ceux qui vont guérir, mais malheureusement, on aura peut-être aussi des décès. Mais ça n'est pas du tout la règle et ceux qui sont infectés par le Covid ne sont pas vraiment condamnés à succomber suite à cela. L'autre aspect aussi sur lequel je vais insister, c'est que ces derniers temps, on a connu des situations où les gens disaient on a amené tel à l'hôpital, ils ont dit qu'ils n'ont pas de place, il n'y a pas de lit, etc. Par rapport à ça, je veux dire qu'on a mis en place une stratégie d'intégration des soins Covid. Tous les hôpitaux, aujourd'hui, tous les hôpitaux ont des lits pour recevoir des malades Covid. Aussi, si la personne a besoin vraiment de soins hospitaliers, a besoin d'être à l'hôpital, les hôpitaux vont la recevoir, même s'ils n'ont pas de lit. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de chambres individuelles, on n'a pas suffisamment de lits, mais si la personne nécessite une hospitalisation, on va la retenir, on va l'hospitaliser, même si on la met par terre. Parce qu'on peut lui donner des soins, on peut la sauver, même si elle est par terre. Et c'est ce qui s'est passé partout dans le monde. On a vu dans les pays avancés, avec des systèmes costauds de santé, on les a vus soigner des malades par terre, dans les couloirs. Et donc, nous aussi, on va le faire. On va se battre et on va soigner nos citoyens et on va sauver tout ce qui peuvent être sauvés et pour lesquels Dieu a décidé qu'ils vivront. Alors, j'invite donc les citoyens à vraiment s'orienter vers les structures de santé en cas de besoin et de ne pas perdre l'espoir et de ne pas attendre vraiment que les malades succombent à la maison. Ça, c'est injustifié et c'est inacceptable du point de vue de nos valeurs, de notre religion. C'est inacceptable. On doit continuer à utiliser tous les moyens disponibles tant qu'il y en a.
L'autre particularité de la situation d'aujourd'hui, c'est le nombre de tests réalisés. Comme je l'ai annoncé hier, on a commencé à utiliser le test rapide. C'est un test rapide avec des caractéristiques d'une performance très élevée. Et donc, on a commencé à l'utiliser. Il nous a permis aujourd'hui de doubler le nombre de tests qu'on annonçait les jours passés. Aujourd'hui, on a dépassé le cap de 1000 tests aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à l'utilisation de ce test rapide. Donc, en termes de quantité, mais aussi en termes géographiques, on a commencé à toucher les régions. C'est vrai que les résultats des régions restent encore en deçà des aspirations, mais nous sommes en train de distribuer ces tests et de les faire parvenir aux régions. Et dans les jours à venir, on espère avoir vraiment des résultats qui reflètent en quelque sorte la réalité de ce qui se passe dans le pays. Ça va nous permettre de dépister davantage de personnes infectées, de les informer qu'ils sont infectés, de les responsabiliser quant à leur santé, mais aussi quant à la santé de la communauté, en leur disant qu'ils sont infectés et qu'ils transmettent la maladie et qu'ils peuvent contribuer à l'arrêt de cette maladie en se confinant, en protégeant les autres. Ça, c'est très important pour que chacun assume ses responsabilités, que chacun sache quel est son statut par rapport à cette maladie et assume en conséquence ses responsabilités. C'est important aussi pour identifier parmi ces personnes ceux qui représentent des risques pour pouvoir les prendre en charge à temps. On va assurer leur suivi même à domicile. On va en mettre au site de l'université. On va hospitaliser ceux qui en ont besoin et on va suivre ceux qui vont rester dans les maisons pour que chaque personne, quand elle a besoin d'assistance, qu'on puisse lui donner l'assistance nécessaire et sauver davantage de vies pendant cette crise. Alors, les résultats d'aujourd'hui, en termes de nouveaux cas, on a atteint 156. Le nombre est élevé, mais comparé au nombre de tests effectués, il est en deçà des taux qu'on a connus les jours précédents. Et donc, on se félicite de ce résultat, qu'on a pu identifier 156 cas infectés. Les guérisons sont aujourd'hui au nombre de 108, comme je l'ai dit, et on déplore 3 décès, 3 citoyens qui nous ont quittés. Ainsi, le nombre de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie a atteint 1439 cas, avec 250 guérisons et 74 décès. Parmi tous ces cas, 1369 étaient des cas contacts, 64 cas communautaires et les 6 cas importés que vous connaissez. Aujourd'hui, le nombre de malades suivis est de 1115 malades, dont 982 sans signe et 108 avec des signes légers et 25 personnes présentant une situation caractérisée comme grave. Et donc les tests, on en a fait aujourd'hui 1116, dont 112 tests de suivi et 1004 tests de diagnostic, répartis ainsi qu'il suit dans les régions. 863 entre les 3 régions de Nouakchott, 2 tests du Hod Sharqi, 5 de l'Adrar, 2 du Gorgol, 1 du Hod Larbi, 2 de l'Inchiri, 73 de Nouadhibou, 14 de Treza et 42 de Tirizemou. Quant à la répartition des nouveaux cas, elle se présente comme suit. Un cas à Besknou, 2 à Bencheb, 10 à Darnaï, 51 à Tehert, 14 à Toujouni, 1 cas à Oksar, 30 à Tevrakzena, 28 à Arafat, 7 à Elmina, 8 à Riyad et 4 cas à Boutilimit. هذا وأصلي وأسلم على سيد الأنام وإلى غد إن شاء الله.